नजर बद जितनी पुरानी होती हैं उतनी ही खतरनाक होती जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नजर बद ऊंट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है। जैसे जैसे कोई नजर बद पुरानी होती जाती है इसकी अलामात खतरनाक से खतरनाक यानी जादू जिन्नात के मरीज जैसी अलामात होती जाती हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे मरीज अपना जादू और जिन्नात का इलाज करवाते जाते हैं लेकिन उनको शिफा नहीं मिलती। और उनको शिफा मिल भी कैसे सकती है, उनके ऊपर जादू या जिन्नात का असर नहीं होता बल्कि पुरानी नजर बद होती है। और याद रखें बाज़ दफ़ा पुरानी नजर बद का इलाज जादू जिन्नात के मरीज से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं कि आप पुरानी नजर बद का इलाज कर ही नहीं सकते या पुरानी नजर बद का इलाज है ही नहीं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान अमल बताएंगे, आप ये अमल करके देखें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से आपका सारा मसला ख़त्म हो जाएगा। याद रखें पुरानी नजर बद बहुत ही खतरनाक और बहुत सारी अलामात के साथ आती है। पुरानी नजर बद की अलामात कुछ यूँ हैं जिसमें रोना, हद से ज़्यादा रोना, हद से ज़्यादा दिमाग में अजीब से वसवसे आना और जिसकी वजह से आप परेशान रहना और रोते रहना। गुस्सा, हद से ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना और वो भी इतना शदीद किस्म का कि छोटी सी बात बड़ी बड़ी लड़ाइयों तक पहुंच जाना। पेशाब का बार बार आना, यानी कि आपने ज़्यादा पानी भी ना पिया हो लेकिन उसके बावजूद भी आपका पेशाब का बार बार आना ना रुके और खसूसी तौर पर यह पेशाब रात सोते हुए ज़्यादा तर आना। असर के वक्त से लेके आधी रात तक सांस की तकलीफ रहना या सीने में हद से ज़्यादा घुटन होना। अचानक बहुत तेज़ बुखार, बहुत तेज़ बीमारी शुरू हो जाना और मेडिसिन लेने के बाद भी असर ख़त्म ना होना। जिस्म पे काले कलर के निशानात बनना या काले रंग के निशानात का एक ज़ख़म बनना या ऐसा लगना यहाँ पे खून जम चुका है। चक्कर आना, बैठे हुए अचानक आप उठें या उठे हुए अचानक आप चलना शुरू करें तो आपको एकदम चक्कर आना शुरू हो जाएं। कमर के निचले हिस्से में हद से ज़्यादा पसीना आना, हद से ज़्यादा गर्मी का एहसास होना, यानी गर्मी तो हो और बाकियों को भी लगे लेकिन आपको हद से ज़्यादा गर्मी का एहसास हो। दिल डूबने की कैफियत बार बार होना, हद से ज़्यादा दिल डूबने की कैफियत होना। खाना पीना बिल्कुल छोड़ देना, जो चीज़ आपको खाने में बहुत ज़्यादा पसंद हो उसको भी खाना छोड़ देना। चेहरे का अचानक से ख़राब हो जाना, यानी कि आप इलाज भी करवाएं, अपना ट्रीटमेंट भी करवाएं, उसके बावजूद भी आपके चेहरे की बीमारी ख़त्म ना होना। अब नज़र बद किसी इंसान पे क्यों लगती है, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब कोई इंसान दूसरे इंसान के पास अपने से ज़्यादा हुस्न, अपने से ज़्यादा कामयाबी, अपने से ज़्यादा खुशी देखता है तो अपनी निगाहों के ज़रिए उसकी हसद, उसकी हसरत, उसकी निगाहों के ज़रिए अगले इंसान पे पहुंच जाती हैं। और जब इन निगाहों के साथ शैतान का असर मिल जाता है तो ये नज़र बद की अलामत में तब्दील होती है और वही खूबसूरत, कामयाब और खुश इंसान चंद ही लम्हात में बदसूरत, नाकाम और नाखुश हो जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज़ की, ए अमीर खिलाफत, ए शेर खुदा, हमें कैसे मालूम होगा कि किसी इंसान पे नज़र बद का वार है या नहीं। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू जानना चाहता है कि किसी पे नज़र बद लगी है या नहीं तो उसके चेहरे की तरफ देखना शुरू कर, और अगर उसके चेहरे का रंग पीला, उसके चेहरे का रंग अचानक से पीला नजर आए तो तू समझ जा कि उस पर नजर बद का वार मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि नजर बद का इलाज कैसे किया जाए, पुरानी नजर बद का इलाज कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपने 1 माह तक अपना इलाज करना है। बेशक आप 1 हफ्ते में ठीक हो जाएं, लेकिन फिर भी आपने ये इलाज 1 माह तक करना है। आपने 7 बेरी के पत्ते लेने हैं जिन्हें इंग्लिश में सीडर लीव्स कहते हैं। 7 बेरी के पत्ते लेने हैं, ताज़े खूबसूरत 7 बेरी के पत्ते लेने हैं और आपने 1 माह के अंदर अंदर उनसे 4 मरतबा गुस्ल करना है। लेकिन याद रखें, जो 7 बेरी के पत्तों से आप पहले गुस्ल करेंगे
ان 7 بیری کے پتوں سے دوبارہ غسل نہیں کریں گے۔ ہر باری غسل کرتے ہوئے آپ نے نئے 7 بیری کے پتے لینے ہیں۔ چاہیں تو آپ جمعرات کے جمعرات بھی غسل کر سکتے ہیں، تو مہینے میں 4 جمعرات آتی ہیں تو آپ 4 مرتبہ غسل کر لیں گے۔ چاہیں تو جمعے کے جمعے بھی غسل کر سکتے ہیں، مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں تو آپ ہر جمعے کو نہا لیں تو مہینے میں 4 مرتبہ آپ نہا سکتے ہیں۔ یا اگر آپ لگاتار 4 مرتبہ بھی نہانا چاہیں تو لگاتار 4 مرتبہ بھی آپ نہا سکتے ہیں۔ اب آپ نے بیری کے پتوں سے غسل کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے 7 بیری کے پتے لینے ہیں جن پہ زخم یا چوٹ نہ لگی ہو۔ اچھی طرح سے انہیں دھو لیں اور بالٹی کے اندر ایڈ کر لیں۔ اس بالٹی میں پانی ڈال لیں اور اس پانی سے آپ غسل کر لیں۔ اسی طرح آپ نے 3 دفعہ اور یعنی ٹوٹل 4 مرتبہ اپنے بیری کے پانی سے غسل ضرور کرنا ہے۔ یاد رکھیں جب ایک مرتبہ آپ بیری کے پتوں سے غسل کر لیں گے تو ان پتوں کو آپ باہر پھینک دیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی کیاری یا لان موجود ہے تو اس میں ڈال دیں، یا کہیں باہر ہی ان پتوں کو پھینک دیں۔ بعض لوگوں کو پہلی بار نہانے کے بعد اچانک سے چکر آنا شروع ہوتے ہیں، تو آپ کم از کم ایک ہفتے کے گیپ کے ساتھ ہی نہاتے رہیں، اور اسی عمل کے ساتھ آپ نے ایک ماہ تک مکمل آپ نے ہر روز ایک دم سننا ہے۔ اس دم میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ عورتیں خاص دنوں میں بھی یہ دم سن سکتی ہیں، اس دم کے لیے ناغہ نہیں کرنا۔ یہ دم آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ہم کوشش بھی کریں گے کہ یہ دم آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی اس کا لنک مل جائے۔ 1 ماہ تک روز آپ نے 1 ماہ تک یہ دم سننا ہے، یعنی کہ آپ اپنی پسند سے ایک ٹائم منتخب کریں، رات کا، دوپہر کا، صبح کا، اور 1 ماہ تک آپ نے اسی ٹائم یہ دم سننا ہے۔ اور ہر رات سونے سے پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کرنی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے، سونے سے پہلے آخری آیات کی تلاوت کر لے، وہ اسے تمام جنات سے، تمام شیاطین سے، تمام بیماریوں سے بچانے کے لیے کافی ہیں۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل ضرور کریں، آپ کا بار بار پیشاب آنا ختم ہوگا، آپ کی پرانی نظر بد مکمل طور پہ ختم ہوگی، اور انشاءاللہ بحکم خدا اپنی صحت آپ روز بروز اچھی سے اچھی ہوتی خود دیکھیں گے۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی یا ٹینشن دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔